golden age of America Pidato begins Donald right Trump saat now. inaugurasinya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat lebih mengangkat isu-isu domestik. Tapi menurut perwakilan Indonesia yang ikut menyaksikan pelantikan dari kompleks Gedung Capitol, terlihat adanya potensi mendekatkan Indonesia dengan Amerika. Banyak hal-hal yang tadi disampaikan oleh Presiden Trump itu sebenarnya juga kita kurang lebih aspirasinya ke sana. Contohnya adalah ketahanan energi, ketahanan pangan begitu ya, dan juga bagaimana upaya untuk terus memperkuat Amerika. Indonesia juga terus ingin memperkuat Indonesia gitu ya. Juga hubungan yang baik antara Presiden Trump dengan Presiden Prabowo itu menjadi modal untuk kerjasama kita. Sebelumnya, Amerika Serikat di bawah Joe Biden dan Indonesia di bawah Joko Widodo telah meningkatkan hubungan kemitraan strategis komprehensif. Hubungan selanjutnya antara pemerintahan Trump dengan pemerintahan Prabowo masih sulit ditebak. It's very hard to make predictions because Trump is mercurial and transactional, and Indonesia has never been a place that has really been on his radar other than, I think, a building project in Jakarta that his name is or was attached to. Tapi dari pilihan Menlunya, analis bisa memproyeksikan pemerintahan kedua Trump bakal tetap keras terhadap Tiongkok seperti pemerintahan pertamanya dulu dan juga pemerintahan Biden. He's appointed some China hawks, if you will, people who believe that a hardline policy towards China is appropriate. Marco Rubio, the new Secretary of State, is one of those. So that might put Indonesia in a difficult position since it has not been willing to join the anti-China bandwagon. So to the extent that the United States tries to pressure Indonesia to move in that direction, that could lead to some conflict. Selama menjadi senator, Marco Rubio dikenal sangat kritis terhadap Tiongkok, baik terkait perlakuannya terhadap minoritas Uighur di dalam negeri maupun sepak terjangnya di kawasan Indo-Pasifik. Terkait Tiongkok dan Indonesia, Rubio pada 2023 meminta pemerintahan Biden menyelidiki kemitraan produsen otomotif Amerika Serikat Ford dengan PT Vale Indonesia dan perusahaan Tiongkok Zhejiang Huayu. Rubio juga selama ini kritis terhadap BRICS, kumpulan negara-negara yang diprakarsai Tiongkok dengan Rusia, di mana Indonesia kini menjadi salah satu anggota. I don't know how this is all going to turn out, but it does seem to me that we are at what could become a very delicate moment, depending upon what Trump does and does not do. The more difficult it becomes for Indonesia to deal with Trump, obviously, the more likely they are going to turn toward China. Russia perhaps less so, but certainly toward China. Sebelum inaugurasinya, Trump telah mengancam sanksi tarif kepada anggota BRICS bila organisasi ini merealisasi wacana beralih dari penggunaan dolar Amerika. Ancaman yang diulang saat penandatanganan sejumlah impres pertamanya. Put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. Dari Washington DC, Yuni Salim, Rio Tuasikal, dan tim VOA. Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika di Kabinet baru Presiden Donald Trump, menyampaikan kepada stafnya bahwa WAS akan mempromosikan perdamaian ke seluruh dunia. Without peace, it is hard to be a strong nation, a prosperous nation, and one that is better off. Tapi menghindari konflik adalah keputusan strategis. But never at the expense of our national security, never at the expense of our national interest, and never at the expense of our core values as a nation and as a people. Di hari pertamanya menjabat, Rubio juga bertemu dengan Menlu dari India, Australia, dan Jepang. Keempat negara ini berada dalam aliansi dialog keamanan kuadrilateral atau Quad. Pertemuan perdana Rubio dengan Menlu Quad meredakan kekhawatiran akan pendekatan America First atau mengutamakan Amerika yang menjadi janji kampanye Trump. Is a clear signal
that U.S. is not abandoning the regional coalition, allies and partners in terms of how to counter China's rise. Dalam sidang pengesahannya di Senat Amerika, Rubio menyebut Tiongkok sebagai musuh paling kuat, berbahaya, dan hampir setara yang pernah dihadapi AS. Digagas Amerika Serikat, Quad awalnya dibentuk pada tahun 2004, namun baru aktif kembali pada tahun 2017 saat masa jabatan pertama Donald Trump bersama dengan Jepang untuk mendorong strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Aliansi ini jadi pertemuan tingkat kepala negara sejak tahun 2021 di bawah mantan Presiden Joe Biden. Kemlu Tiongkok memperingatkan bahwa blok konfrontasi seperti Quad tak akan membawa perdamaian dan keamanan ke kawasan Asia Pasifik. Berulang kali, Beijing mengecam Quad sebagai bentuk konstruksi perang dingin. Anytime that the U.S. aligns with its allies and partners, the Chinese will feel isolated and feel threatened, and they will accuse the United States of the Cold War mentality. Sehari jelang pelantikan Donald Trump, Tiongkok mengadakan patroli gabungan Angkatan Udara dan Laut perdana di tahun 2025 di area Laut Cina Selatan, wilayah yang disengketakan dengan Filipina yang merupakan sekutu terdekat AS di kawasan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pada pidato pertamanya usai dilantik, Presiden AS Donald Trump mengatakan akan mengakhiri regulasi hijau era Joe Biden. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate. Pada era presiden sebelumnya, Amerika meloloskan Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS atau Inflation Reduction Act yang memuat subsidi pembelian mobil listrik. Namun Trump bertekad membatalkannya. Pada hari pertama menjabat, dia mencabut peraturan turunan dari undang-undang itu. Sementara pembatalan keseluruhan undang-undang tetap harus lewat Kongres AS. So he would have to go back to Congress, ask them to repeal part of the IRA, and then sign that bill into law. And I think really right now, because the Republicans have such a slim majority in both houses of the Congress, controversial things are going to be really difficult to do. Meski Partai Republik pendukung Trump juga menguasai DPR dan Senat, mereka belum tentu satu suara, karena banyak wilayah yang mereka kuasai justru mendapat banyak kucuran proyek dari undang-undang tersebut. The president's standpoint, it's something he's liked to criticize in the past, and despite some concern from some people about previous statements about repealing the IRA, I don't think it's really going to be possible because too many people are benefiting from it, even within his own party. Menurut analis, sebagian undang-undang itu mungkin akan bertahan. And if you were to ask me to sort of rank them, I think that the most obvious place that there are likely to be cuts related to the Inflation Reduction Act will be on the consumer sides. Insentif bagi kendaraan listrik di Amerika Serikat ini menjadi salah satu dorongan bagi Indonesia untuk menjual nikelnya ke pasar Amerika. Sejak tahun 2022, Indonesia terus mendorong tercapainya perjanjian dagang bebas terbatas khusus mineral kritis atau Critical Mineral Limited Free Trade Agreement. Menurut pengamat, kalaupun subsidi dicabut, Indonesia tetap tertarik menjual nikelnya ke Amerika. Dan setelah Cina, pertumbuhan kendaraan listrik pasti akan ada di Amerika, yang berarti pasti akan banyak usaha dari pemerintah untuk membuat jembatan untuk bisa memuluskan masuknya nikel Indonesia ke Amerika Serikat. Di sisi lain juga kita lihat ada beberapa pergerakan di mana ada perusahaan-perusahaan yang mencoba menurunkan Chinese ownership-nya ya, di dalam kepemilikan sahamnya. Namun perjanjian perdagangan semakin kecil kemungkinannya justru karena faktor lain. To join and be accepted into the BRICS coalition makes it much less likely that the United States is going to be interested in partnering with it on this basis. Donald Trump sendiri telah mengancam tarif bila BRICS beralih dari dolar. Sementara Menlu pilihan Trump, Marco Rubio, juga selama ini menjadi kritikus keras terhadap BRICS. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali.
Trump berkampanye untuk mendorong produksi bahan bakar fosil AS. We will quickly become energy independent and we will frack and drill, baby, drill. We're going to drill, baby, drill and frack. Pemerintahan Joe Biden berinvestasi dalam membangun jaringan pengisian daya kendaraan listrik nasional dan bekerja sama dengan anggota Kongres dari Partai Demokrat untuk membuat program layanan nasional terkait perubahan iklim sebagai bagian dari apa yang disebut Biden sebagai Green New Deal atau kesepakatan baru yang ramah lingkungan. Trump menyebutnya penipuan baru yang ramah lingkungan yang akan ia akhiri bersama dengan subsidi kendaraan listrik dan standar ketat emisi kendaraan berbahan bakar bensin. Pada masa jabatan pertamanya, Trump menarik diri dari perjanjian iklim internasional. The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States. Pendukung Trump di Kongres AS mengatakan komitmennya terhadap minyak dan gas alam dalam masa jabatan keduanya mulai 20 Januari mendatang memposisikan produsen AS untuk memanfaatkan peningkatan permintaan energi global tanpa dibatasi oleh perjanjian terkait perubahan iklim. Perubahan tersebut mungkin berdampak lebih kecil dibandingkan jika terjadi 10 tahun lalu, kata analis energi Zara Ahmed. The president has broad power to repeal through the regulatory process proposed and existing regulations, including for things like power plant emissions of methane, for vehicle emissions as well. However, at the same time, consumers can choose to purchase a low emissions vehicle. States can choose to enact their own regulations about emissions, as we see California do. So again, I think while the federal government is an incredibly powerful tool, that doesn't mean that we're at the end of climate action in the U.S. Pemerintahan baru memiliki banyak alasan untuk tetap terlibat dalam mendorong energi terbarukan, kata penasihat iklim nasional AS yang akan lengser, Ali Zaidi. Most of those battery factories are built out in states with Republican governors. And they don't want those factories unplugged from their economies, and they don't want those workers laid off. They want this prosperity to continue. Rencana Trump untuk meningkatkan produksi minyak juga dinilai akan menemui beragam tantangan, termasuk dari perusahaan minyak yang tidak ingin harga minyak turun akibat produksi yang berlebihan. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Perang Israel-Hamas, penderitaan warga sipil Palestina, gejolak di Lebanon, serta runtuhnya rezim Assad di Suriah. Timur Tengah terus menjadi kawasan yang mendapat perhatian dunia. Jelang kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, dia memilih teman lama Stephen Witkoff sebagai utusan khusus barunya untuk Timur Tengah. Investor real estate New York itu berkampanye secara teratur untuk kampanye Trump. Hubungan dekat tersebut akan membantu Witkoff di Timur Tengah, kata analis. And so as Witkoff does need to be traveling, to be meeting with foreign counterparts, heads of state, ministerial level, he will be able to bring that kind of clout, let's say, with him, that he's somebody speaking on behalf of the president who, will have that sort of authority in those settings. Di Qatar Mei lalu, Witkoff memuji negara Teluk itu karena mendiversifikasi pertumbuhan ekonominya melalui kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. And I sense it in Qatar. I think that they obviously had an economy that was much more geared towards petrochemical and natural gas and things of that sort, and they're expanding. Tourism is up. The hotels here are magnificent. Who wouldn't come back to this region? Para ahli mencatat, Witkoff mungkin harus melakukan divestasi dari beberapa kesepakatan real estate dengan negara-negara Teluk untuk mematuhi undang-undang AS terkait konflik kepentingan. It's absolutely something that is a great concern as we see some of these particularly business community figures in roles where they could both personally enrich themselves in negotiating terms that may be more favorable to certain countries like the Gulf countries, and also what that might mean in terms of their prioritization again of interests. Berbagai tantangan besar menanti tim Timur Tengah baru Donald Trump, mulai dari perang antara Israel dengan proksi Iran di Gaza dan Yaman, terus berkembangnya program nuklir Iran, serta upaya untuk menormalisasi hubungan antara Israel dengan Arab Saudi. Satu lagi yang ditunjuk Trump adalah Massad Boulos.
Dia akan menjabat sebagai penasihat senior Trump untuk urusan Arab dan Timur Tengah. Dia adalah besan Trump dari pernikahan anaknya dengan putri presiden terpilih Tiffany. Pengusaha Lebanon Amerika itu berkampanye untuk pemilihan kembali Trump, memobilisasi pemilih Arab Amerika di negara bagian penentu Michigan. Dia lahir dari keluarga minoritas Kristen di desa Faraka, Lebanon Utara, di mana ayahnya menjabat sebagai wali kota. Oktober lalu, Bolos mengatakan konflik di wilayah itu telah menghalanginya kembali ke Lebanon. I haven't been back to my own native country, my home country, for many years because of this situation. I would love to go back. I would love for my own children to go back to Lebanon. Lebanon used to be known as the Switzerland of the Middle East, and Beirut was the Paris of the Middle East. We want this to come back. Bolos adalah kepala eksekutif SCOA Nigeria, sebuah perusahaan yang menjual truk dan alat berat di negara Afrika Barat itu. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Tak jauh dari kota Dallas, negara bagian Texas, pekerja sebuah pabrik disibukkan dengan pembuatan sebuah produk unik. This is the largest bomb shelter factory in the world. It's on a 10-acre piece of property in a 72,000 square foot building, and we are covered wall-to-wall on underground bomb shelters. Ron Hubbard adalah CEO dari Atlas Survival Shelters, produsen bunker atau ruangan bawah tanah tahan bom yang disebut bahkan tahan serangan nuklir. Most people surveyed believe that there will be a World War III one day and it will be very catastrophic and that these shelters will have great value at that time. Menurutnya penjualan bunker tahan nuklir melonjak menyusul pandemi COVID, perang Rusia dengan Ukraina, serta perang Israel-Hamas di Gaza. People are uneasy and they want a safe place to put their family. And they have this attitude that it's better to have it and not need it than to need it and not have it. Remember what to do, friends. Saat puncak Perang Dingin tahun 1950-an, banyak video menyarankan orang berlindung ke bawah meja begitu ada serangan nuklir. Penelitian sesudahnya menunjukkan strategi ini hanya efektif untuk jarak tertentu dari pusat ledakan. The blast is kind of 1 to 3 miles out, which is obviously a good size area, but it's small compared to the size of a city. And so there's all these people who have not been affected by the blast at all, who really need to be thinking about how to protect themselves from the radioactive fallout. Menurut ahli nuklir dari Lawrence Livermore National Laboratory, tak perlu ruang bawah tanah khusus untuk berlindung bila pusat ledakan cukup jauh. Doesn't have to be fancy. Almost any non-residential building in the US is going to work. Think about your supermarket. Think about all the shelves of stuff. That's protection. Laku kerasnya bunker anti serangan nuklir membuat cemas pejabat dan ahli bencana karena bukan hanya tak efektif tapi mengalihkan perhatian dari akar permasalahan, yaitu non-proliferasi senjata nuklir. Underground bunkers, if we ever get to a point where there's all-out nuclear war, aren't going to protect people. And instead, we ought to be investing our resources and our energy trying to talk about a freeze initially, and then finding ways to engage countries that possess nuclear weapons. Menurut perkiraan Blue Wave Consulting, penjualan bunker Amerika Serikat bakal meningkat sekitar 28% pada tahun 2030. Bunker kecil satu ruangan bisa diperoleh dengan harga puluhan ribu dolar atau ratusan juta rupiah. Dengan bunker berukuran lebih besar multi ruangan seperti layaknya sebuah apartemen di bawah tanah dengan harga jauh lebih mahal lagi. Bagi para pembelinya, bunker seperti ini memberikan rasa aman. Tapi bagi para kritikus, rasa aman ini hanyalah rasa aman semu saja. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kuda-kuda ini telah direhabilitasi. Mereka meringis keras ketika bertemu para pemiliknya di Los Angeles Equestrian Center di Burbank, California. Warga Altadena Meredith Mackenzie membawa kudanya Dusty ke pusat berkuda tersebut setelah menerima kabar akan datangnya angin kuat dan karhutla di California Selatan. Before we even got the evacuation order, officially, our horses had already been hauled out. Horse people are not stupid about if there's fire coming, we're out before it starts because once that smoke happens, the horses go nuts and go crazy. It's very hard to corral them. Langkah serupa juga diambil Catherine Armenta yang dengan cepat beraksi ketika kebakaran Eaton terjadi di Altadena. And a lot of streets were shut down, so I couldn't get in immediately. But I saw my barn owner
hauling horses out, so I jumped in the truck with her and helped her get some of the horses. Beberapa kilometer dari kebakaran Eaton, mobil-mobil yang dipenuhi dengan sumbangan untuk hewan peliharaan berjajar di Raymond Avenue saat warga Los Angeles mengantarkan makanan anjing dan lainnya ke penampungan hewan Pasadena Humane. Knowing that some folks have lost everything, we're going to be able to provide them with one less thing to worry about, and whether that's dog food or cat food or a dog bed, we'll have that here on hand for them when they need it. Pusat rehabilitasi hewan ini menerima 250 hewan peliharaan dalam 24 jam pertama Karhutla. Kevin mengatakan pihaknya menerima hewan-hewan yang tersesat, terluka, menderita luka bakar, atau punya masalah pernapasan. So we're very lucky here in that we have an animal ICU, and we have some really great veterinarians and RVTs and vet techs who can basically spring into action and take care of any animal that might need it. Anjing, kucing, dan kuda bukanlah satu-satunya hewan yang dipulangkan selama perintah evakuasi. Para pemilik kelinci dan tempat perlindungan setempat mengirimkan hewan kesayangannya ke pusat sumber daya kelinci Bunny Love di North Hollywood, California. Put out the SOS and just let everyone know we're a resource center, so get your bunnies over here. Not charging or anything, just get your bunnies here, we don't care. Kebakaran hutan besar terjadi pada awal Januari di sekitar Los Angeles, California, di tengah situasi angin kencang. Upaya pemadaman karhutla masih terkendala dengan angin kencang, membuat helikopter pemadam susah untuk terbang. Saat ini 180.000 warga masih terkena perintah evakuasi. Banyak dari mereka yang menyelamatkan diri dengan membawa barang seadanya, tapi tidak membawa hewan peliharaan mereka. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Sebuah robot interaktif bernama Romy buatan Mixi Inc. menjadi pemenang penghargaan inovasi untuk kategori robotika dalam pameran Akbar Electronic Consumer Electronic Show atau CES yang berlangsung di Las Vegas, negara bagian Nevada. Robot ini dirancang untuk mengatasi kesepian. In the morning, you can wake up and Romy will say, "Good morning." And when you're back from work, Romy will say, "Welcome home." Well, unlike a normal AI that might just answer a question, Romy will actually converse with you. So something like, "Romy, I got some bananas today. Wow, they look great. Let's eat them together." Romy saat ini baru tersedia di Jepang dan dijual dengan harga 90.000 yen atau sekitar 9 juta rupiah. Versi terbarunya baru akan dijual di Amerika Serikat sekitar Maret. Romy's actually been proven to help people who are more socially isolated, anxious, and lonely because we worked with the local governments in Japan to bring Romy to nursing homes. It's been very popular there. So hopefully we can help people out who are a bit more socially isolated. Survei oleh Asosiasi Psikiatri Amerika menunjukkan sedikitnya sepertiga warga dewasa mengaku mereka merasa kesepian sedikitnya sekali setiap minggu. Lalu sekitar 1/10 bahkan mengaku mereka merasa kesepian setiap harinya. Dan beragam survei terpisah menunjukkan kelompok usia paling rentan adalah warga lansia dan juga warga dewasa paling muda. Masih di CES, sebuah robot anjing dirancang untuk mengatasi tak hanya rasa kesepian, tapi juga gejala demensia pada lansia. Robot bernama Jenny ini diproduksi oleh Tombot, sebuah perusahaan yang bermarkas di negara bagian California. These puppies are designed to treat the behavioral and psychological symptoms of dementia, reduce the need for certain medications, including psychotropics. With traditional objects, most seniors don't care for them, maybe 1%. Research on robotic animals show they significantly outperform those traditional objects and have the added benefit of reducing pain and the need for pain medications.
Kehadiran sejumlah robot untuk mengatasi kesepian ini mendapat respons positif dari pengunjung. Loneliness is the feeling of not having social contacts. You could be in a 500-bed facility or in a community of many, many people, and you could still be lonely if you don't have those social connections. In human psychology, that AI doll or robot might be able to do the trick and fill that hole. And if that can be done, that's a great thing. That's a win for everybody. Jani dijual dengan harga $1.500 atau lebih dari 24 juta rupiah. Selain dijual langsung ke konsumen, produk ini juga disewakan ke institusi yang membutuhkan termasuk panti lansia. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pat Nugent telah menyelam di perairan lepas pantai California ini selama hampir 40 tahun. We've got some of the unique sea life. We've got nudibranchs. We've got large diversity of fish. We've got sea lions in the area. We've got sea otters. We've got harbor seals. We have octopus. Hampir 12.000 km persegi samudra dan garis pantai California adalah bagian dari Suaka Marga Satwa Laut Nasional Warisan Chumash yang baru disahkan. Yang pertama dikelola bersama dengan masyarakat adat. Violet Sage Walker adalah ketua Dewan Suku Chumash Utara. Dia mengatakan itu adalah tempat yang memiliki makna sejarah dan budaya yang mendalam. We believe that all people come from these islands here off of the coast of California, and that our people originated from those islands, and that when our people leave this world, they leave through the setting sun and the Western Gate, which is Point Conception. That story has some roots in history, and it has roots in science, and the science says, that this is where the mixing of northern and southern waters and western waters, all these animals come here, and it's a sacred place. Penetapan Suaka ini melindungi daerah tersebut dari produksi minyak dan gas serta konstruksi baru. Ini bertetangga dengan pembangkit listrik Diablo Canyon, satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi di California. After 9/11, they actually created a mile barrier around the plant where there's no boat traffic other than the scientific divers that are working there. But that whole coastline from Avila Beach to Morro Bay is just spectacular. Tapi pejabat organisasi perikanan Teluk Moro setempat menentang Suaka baru itu. Mereka mengatakan perairan California sudah diatur secara berlebihan dan khawatir tentang bagaimana masyarakat Chumash akan mengelola akses. We keep hearing that the sanctuary and the tribes are going to co-manage this sanctuary. We don't know exactly what that means, but we do know that the Chumash want their special little areas off limits to all fishing, just them. They'll be able to fish in these areas. Violet membantah akan ada area pemancingan khusus Chumash. People have been living with National Marine Sanctuaries all around them for like 50 years now. So there's fishing, there's scuba diving, there's kayaking. Everything that everybody does has been done in a National Marine Sanctuary this whole time. Suaka Laut Chumash pada akhirnya dapat memasukkan perairan di sekitar platform pembangkit listrik tenaga banyu lepas pantai setelah pembangunan turbin selesai. Amerika Serikat saat ini memiliki 18 Suaka Marga Satwa Laut. Selain sejumlah perairan di lepas pantai California, ada juga wilayah perairan di negara bagian Hawaii dan Florida. Selain itu ada sejumlah danau-danau seperti Danau Wisconsin dan Danau Ontario di dekat perbatasan dengan Kanada. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Perjalanan hidup Kristania Beso memang unik. Saya suka tantangan, udah coba ini dunia modeling, and then I don't really like it. I mean I love it, the experience. It's really good. Tapi saya pengen belajar tentang kehidupan lagi. Kristi, demikian ia akrab disapa, adalah mantan Miss Indonesia yang mewakili Indonesia pada ajang Miss World 2006 di Polandia.
Setahun kemudian, mantan mahasiswi Universitas Samratulangi Manado, jurusan Administrasi Bisnis Internasional ini pindah ke California dan menetap selama 2 tahun. Ia mengambil sekolah menjadi perawat sebelum kemudian pindah ke Kansas selama 5 tahun. And it was really hard for me, susah banget sekolahnya. Sekolahnya pas, tapi licensing untuk RN itu, it's really hard. I failed it. So, untuk sekolah lanjut untuk bachelor's-nya, aku harus pass dulu license-nya. Kebetulan waktu itu ada opening untuk ada program MAFNI namanya, untuk orang-orang yang green card atau yang student visa bisa masuk di Army. Melalui program MAFNI atau Military Accession Vital to the National Interest, Christy berlatih menjadi tentara selama 3 bulan, termasuk latihan menembak. Saya dapat yang paling bagus, expert shooter. And then, kan waktu itu umur saya 28 tahun waktu masuk. Jadi kebanyakan yang enlisted itu kan 18 tahun. Kebanyakan itu yang 10 tahun lebih muda. Iya. Kalau mereka lari, aku yang ketinggalan di belakang. Ia kemudian ditempatkan di Fort Hood di Corley, Texas, sebagai perawat dan memperoleh pangkat E4 atau kopral. Jadi pas lagi kerja di dalam Army, saya juga bisa ambil sekolah online di universitas biasa, dibayarin sama Army. Christy berhasil memperoleh lisensi sebagai perawat dan gelar sarjana keperawatan sebelum akhirnya memutuskan untuk berkeluarga dan berkarir sebagai perawat. Pangkat terakhirnya saat pensiun dari tentara adalah sersan. Kini Christy menetap di Baytown, Texas, dan sejak tahun lalu bersama suaminya, ia mulai merintis bisnis assisted living atau klinik perawatan orang tua dengan mobilitas terbatas. Yang paling penting fall precautions-nya, jadi kamar mandi nanti kamar mandinya harus ada rail. You know, we wanted to help out in the community and find a way that we can make a living while helping people in the community. The hardest thing was just taking that leap, the risk factor, because, hundreds of thousands of dollars all at once to try to build the proper facility that you need for this business. It's a little bit scary, so you're taking a risk. Dari Miss Indonesia hingga menjadi tentara dan perawat, kini Christy akan menjalani peran baru sebagai seorang pemilik bisnis. Pelajaran hidup. Ya, saya senang coba hal-hal yang baru. Karena Bapak dulu angkatan laut, jadi kita tiap 2 tahun, 4 tahun pindah gitu. Jadi saya suka belajar sesuatu yang baru. Dari Baytown, Texas, tim VOA.